नमस्कार। अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मान सहित सब ओडिया प्रिय आम ओडिशार एक ऑथेंटिक रेसिपी कोसला साग तरकारी बा बेसर तैयारी करके देखैबी। एही लटपटिया तरकारी को गरम हो कि पखाला सबुथिरे खाया पे कि टेस्ट लगी थाए। वीडियोटी को प्रथम ରୁ शेष पर्यंत देखंतु। आशा करी आज रेसिपी आपण समस्त को पसंद आसीबो। पसंद आसले लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना बा चैनल नुआ अच्छा प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करनी। चलते ताले स्टार्ट करवा आज रेसिपी। मुझे प्रथम आपको देखी यही शाग बेसर पर मुझे कौन कौन सब परिबा नहीं परिवार ये गोटे सारू, गोटे आलू, गोटे टमाटो, किछि बड़ी, गोटे छोट बैगण आउ गोटे बिड़ा कोसला शाग नहीं। यही सबू शाग परिवा को धोइला परे ताको भल भाव छोट छोट करके काटि नबा। ये देखो सबू परिवा को मु छोट छोट करके काटि नहीं। ता छड़ा बैगण को ये देखो मु पानी रे पकईकी रखी। ता छड़ा कोसला शाग को पूरा छोट छोट करके काटि नहीं। चलतु एबे आमे बेसर बनैया गोटे बेसर मसला प्रस्तुत करवा। से बेसर मसला प्रस्तुत करने ये गोटे निजी ग्राइंडर जार से मुझे 3 चामच सोरिष, 1.5 चामच जीरा, किसी गोटे रसुण कूला को छड़े ये ता छड़ा ये नहीं 2टी सुखिला लंका। तो ये सबू जिनस देलापर ये आम टिके देदेबा पानी। पानी देलापर आम ये जार को कभर करदे तापर नहीं बाटिकी पूरा चिकन करके नहीं आसवा। ये देखूँ मोर बटाटी प्रस्तुत हो जाइए। देखूँ केते बढ़िया भाव में चिकन हो जाइए। तो यहीपर चिकन कले तरकारी खायापे भल लगे। तो ये आम साइड रखा जीवा नेक्स्ट प्रोसेस को। एपटे देखूँ गैस ऑन करके बसई गोटे कड़ई। तो कड़ई आम गरम हो गलानी। तो ये मुझे देदेवी किसी सोरिष तेल। तो जेकोसी शागर रेसिपी बनैला बेले सोरिष तेल रे बनातु, देखिए टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। तो ये देखो तेल गरम हो गलानी। तो प्रथम आम काटिकी रखिथिबा सारू आ आलू को प्रथम देदेबा। परिबा देला परे आम टिके तेल ताको एपट सेपट करनबा। तापरे एठी आम देदेबा स्वाद अनुसार टिके लूण आ हळदी गुंड। लूण आ हळदी गुंड को देला परे आम एको भल भाव में टिके सबु परिबा सहित भल भाव में यहीपरी भाव में गोलई नवा। एमती गोलैवा द्वारा सबू परिवार आमर लूण आ हळदी भल भाव में लागिपर बा मिसी पार। तो एमती गोलैला परे आम एक घोड़ेकी किछि सेकेंड पर्यंत भाजी नवा। तो एमती भाजवा द्वारा आमर जो सारू रे टिके लाल अंश थाए ना सेटा मरी जाए, जोटा कि तरकारी खाइबा भल लगे। तो ये देखूँ ये किछि सेकेंड भाजिला परे देखंतु मोर परिवा बहुत बढ़िया भाव में भाजी हो गलानी। ता चारिपटू कलर चेंज हो गलानी। यही अवस्था ये आम बाटिक रखिथिबा बेसर मसला को देदेबा। तो बेसर मसला देला परे ये आमर गैस फ्लेम को लो टू मीडियम करके आम किछि सेकेंड पर्यंत ये बेसर मसला सहित परिवा को टिके कषि नवा बा भाजी नवा। मात्र ध्यान रखिए बेसर मसला को बेसी भाजंतुनी, नाई तो यहाँ पिता टेस्ट आसो। यहीपरी किछि समय भाजला परे ये आम देदेबा पानी। तो पानी आम देखिकी दबा कहीं यहाँ आमको लटपटिया करार अच्छी। तो परिवा जेतिकी सिझिला भाया आम ये पानी दबा। तो ये देखूँ एमती परिवा टिके टिके दिशुथुबो, देखिकी पानी देबे। तो बेसी जदि पानी देदेबे ना एटा झोल परी हो जोटा कि टेस्ट भल लगे शाग बेसर रे। तो एमती पानी देला परे किछि समय पर्यंत आम एपट सेपट करनबा। तापरे ताकु घोड़ेकी किछि समय पर्यंत एको सिझिया छाड़ीदेबा। ये देखूँ मु घोड़ा कलिकी आपको देखा 5 मिनिट पर आमर परिवा बहुत बढ़िया भाव में फुटी आसलानी पानी। ता छड़ा 50% ये आमर परिवा सिझी जाइए। यही समय आम देदेबा बैगण। तो बैगण देला परे आम तापर घोड़े नबा। ये गैस फ्लेम को ऑन करथिबा कहीं ध्यान रखिए बैगण जो दौन ना सेते पूरा टकमक हो पानी फुटुथबो से अवस्था बैगण को देदेबे। नाई तो बैगण गोटे बैड स्मेल आसे, यहाँ कला पड़ जाए। तापरे एपरी भाव में बैगण 50% सिझिला परे ये आम देदेबा काटिकी रखिथिबा टमाटो। टमाटो टिके पछरे दियंतु, नाई तो परिवा सिझिबारे देरी हम। तो ये देखूँ मु किछ समय टमाटो देलापर घोड़े नहीं। तो ये आम चेक करवा परिवा आमर सिझी कि ना। ये देखूँ आमर परिवा पूरा 80% सिझीगला। आउ 20% सिझापी बाकी अच्छी, जोटा कि आम शाग पकेला परे शाग सहित आमर परिवा सिझीजिव। तो 80% सिझिला परे ये आम काटिकी रखिथिबा कोसला शाग को देदेबा।
तो ଶାଗ ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା କି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଭାଜିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାଗ ଫିକା ବା ଅଲଣା ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ଉପରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଏଇ ଶାଗକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଶାଗ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ କରିନେବା ଯେମିତିକି ଶାଗ ଆମର ସବୁ ପରିବା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ବା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିବ ଆମର ଶାଗଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଆଉ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଶାଗକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାନ୍ତୁନି, ନାଇଁ ତ ଏଟାର ଶାଗର ଗୋଟେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପାଣି ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ତ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା କିଛି ବଡ଼ି, କାହିଁକିନା ଏଇ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇ ବେସର ତରକାରୀରେ ପକାଇବି। ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ବଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, ସ୍କିପ୍ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଭାଜିବାର ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ମୁଁ ଭାଜି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା। ତାପରେ ଏଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ତେଲରେ କିଛି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ମୁଁ ଫୁଟେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ରସୁଣର କୁଳାକୁ ଦର ଛେଚା କରିକି ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ରସୁଣ ଦର ଛେଚା କରିକି ଦେଲେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ତାପରେ ଏଇ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସୁଣ ସହିତ ଫୁଟଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ରସୁଣକୁ ବେଶୀ ଭାଜନ୍ତୁନି ବା ଲାଲ କରିକି ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏହିପରି ଦର କଞ୍ଚା ଥିବ ରସୁଣ, ତ ଆମେ ଏପଟେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବା ତରକାରୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଆମେ ଭାଜିକି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର ଛେଚା କରିକି ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି। ତ ଏମିତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ବଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀ ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ବଡ଼ି ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତ ବଡ଼ି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତରକାରୀକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ତରକାରୀ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଏହିପରି ଲଟପଟିଆ କରିକି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ମୋ ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁକି ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।